Bisa mendengarkan saya? Franz? Oke, Franz kayaknya Franz? Aurel juga belum bisa ini, belum mengumpulkan. Gimana Aurel kira-kira? Kenapa itu? Aku udah ngumpul, Pak. Udah ngumpul lewat mana tuh? Barusan atau dari tadi? Lewat GCR. Lewat link. Kalau ngumpul lewat link, jangan lewat GCR. Kalau lewat GCR nggak masuk ke daftar saya. Gitu. Iya, Pak. Oke ya. Sekali lagi kalau teman-teman yang lain kalau ngumpulkan jangan di GCR ya, ngumpulkan di link. Karena kalau di link nanti langsung masuk ke drive saya, nanti kemudian langsung masuk list gitu. Kalau yang di GCR itu tidak saya lihat untuk pengumpulannya, hanya saya lihat di link. Hanya untuk mengorganisir supaya tugas-tugas kalian bisa saya kontrol dengan baik, baik pertemuan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Oke ya. Jadi kita kan akan mulai nanti tamu akan datang jam 11.45 nih. Jadi supaya tidak terlalu lama, nanti sesi ini kita close dulu ya supaya yang atau siapa yang memiliki kesulitan kuota bisa meninggalkan kelas dulu ya, nggak apa-apa. Nanti silakan gabung lagi jam 11.40 gitu boleh. Tapi kalau yang mau tetap di sini juga boleh. Maksud saya supaya nanti durasi nggak terlalu panjang dan kalian kuotanya nggak kesedot habis gitu ya. Franz, ada kesulitan kuota? Franz? Kenapa Franz tidak mendengar, tidak menjawabnya? Tidak bisa dengar suara saya, Franz? Sinyal kali, Pak. Oke. Sinyal kali. Kalau sinyal biasanya keluar masuk nih. Kayaknya Franz standby terus nih. Aurel, ada kesulitan kuota, Aurel? Ada, Pak. Ada ya. Kalau ada boleh meninggalkan dulu, nggak apa-apa. Nanti jam 11.40 kita mulai lagi. Ya. Iya, Pak. Oke. Kalau Kathy ada kesulitan kuota? Enggak dong, Pak. Enggak ya, karena pakai wifi ya, pakai ini home ya, yang nggak ada kuota. Kemarin itu keluar wifi-nya aja yang tiba-tiba mati. Oh gitu. Oke deh. Gilang, ada kesulitan kuota, Gilang? Enggak, Pak. Enggak ya, oke, berarti bisa standby ya. Maria Andini ada kesulitan kuota? Enggak ada, Pak. Oke, lancar berarti ya. Vina, ada kesulitan kuota? Enggak, Pak. Oke ya. Nando, ada kesulitan kuota enggak? Enggak ada, Pak. Enggak ada ya. Kalau enggak ada, kita tetap saja remain di sini. Kita di sini, kita akan coba untuk menginventaris ya, mengumpulkan misalkan pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian tanyakan. Nah kan kemarin sudah malam kemarin sudah saya sampaikan nih, siapa yang mau nanya silakan buat pertanyaannya. Nah sekarang untuk yang sudah kalian buat itu apa saja? Vina, kamu udah buat pertanyaan apa untuk nanti tamu yang datang? Vina? Sudah buat pertanyaan atau belum? Belum, Pak. Belum ya. Oke, kalau Nando udah buat pertanyaan, Nando? Agak di satu sih, Pak, pertanyaannya. Kayak mana keadaan di Belanda? Bagaimana keadaan di Belanda? Sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris? Belum. Lupa, Pak. Oke, coba Kathy bantu tuh. Bagaimana keadaan di Belanda? What is in English? Iya, Kat, bantuin, Kat. What the condition in Belanda? Udah pusing. What is Belanda? Wih, ngeheng bahasanya ngeheng. Belanda in bahasa Indonesia is Belanda di bahasa Indonesia Belanda dong. in English I mean. Belanda in English is
Apa? Netherlands. Netherlands. Atau Netherlands. Netherlands or Holland. In Holland or in Netherlands is the same. Let me Google that for a Okay, second. okay. Wait. Sometimes Belanda is called Holland, sometimes is called Netherlands. Ya, jadi kalau Nando pertanyaannya bagaimana situasi di sana? What is bukan what is tapi how mungkin ya How's pertanyaannya. the condition? Oke, how the conditions atau How is the situations ya. condition? Pakai how pakai what? What is the Or condition or how is the condition? How? How ya? Oke, jadi nanti how is the conditions in Langsung Netherlands? digabung, Pak. Ya? House. House. Ya, Ya, how house rumah. ya house atau how is sama aja ya, tapi kalau pingin lebih gampang itu Cepat. tinggal house ya. Tapi nanti jangan sampai salah nih, house rumah, house minum atau apa gitu ya. jadi Hausa. Jadi how is the conditions in Netherlands or in Holland? Am I correct, Kathy? Is Belanda in English is Netherlands or Holland? Have you find out? Apa tadi bahasa Inggrisnya ya, Pak? Hah? Bahasa Inggrisnya Belanda kan? Iya, Netherlands atau Holland gitu. Is it correct? Or I have a mistake? Malah keluarnya itu, Pak, bahasanya. Oke, bahasanya Dutch ya. Iya. Oke. Maybe can be also kalau bahasanya The Dutch, Netherlands. Netherlands ya. Yes, the Netherlands. Oke, Netherlands atau Holland juga boleh ya. Jadi kan kamu tahu tuh ada Holland Bakery. Tahu Holland Bakery ya? Nah, itu yang ada kincir anginnya itu di mana-mana ada sih biasanya. Nah, itu dari sono. Tapi mayoritas itu Netherlands. Oke, Netherlands ya. Dan di Belanda itu terkenal dengan kincir angin. Nah, kincir angin bahasa Inggrisnya apa itu? Kincir angin. Kathy, Waktu SD. Windmill. Apa sih? Wind apa? apa itu bahasa Inggrisnya? Coba cari deh. Kincir angin apa itu? Jadi memang terkenalnya di sana negeri kincir angin ya kalau Belanda itu. Jadi Iya, karena kebanyakan airnya, Pak. Dataran rendah. Betul, dataran. Waktu SD hafal sampai sekarang kincir angin kebanyakan di Belanda. Iya, namanya Iya, windmill. windmill ya. Oke, nanti kamu bisa tanyakan itu kan, misalnya. Belanda itu yang saya tahu itu tulip sama kincir angin. Maybe you can ask, kamu bisa tahu apa sih yang terkenal di sana gitu kan. Bener nggak tulip sama windmill tadi? mungkin sekarang udah berubah mungkin ya, karena itu kan sudah. Ya, bisa jadi. Maybe you can ask later on ya. Itu boleh. Kemarin itu malah ketemunya itu Google di Netherlands sekarang bikin apa buat bisa ngomong sama tulip. Oh ya, pakai mesin. Iya, Google Netherlands yang bikin. Oke, that's perfect. Terus Gilang mau tanya apa nih? Gilang, kalau Gilang tadi kan Nando udah tanya tuh. Udah dicatat belum Nando tadi? Bahasa Inggrisnya sudah dicatat belum? Udah, Pak. Udah, gimana coba? Sampaikan. Agak susah ngomongnya, Ya Pak. nggak apa-apa, ayo nanti kita bantu sama-sama. How is Always the condition? always susah loh, Pak. How is the condition? How is the condition? Always The condition. How is the condition? susah. Nggak apa-apa, it's okay. Coba ayo. Tadi udah benar. Always the condition in in Netherlands. Nah, itu bisa. Oke, sekarang agak dilanjutkan. Pakai D-nya. Oke.
In the The Netherlands. Makanya ini Netherlands. susah Bapak bahasa Inggris. Saya Nggak apa-apa, sampai it's sekarang okay. mau les. It's okay, it's okay. Ah, Les sekarang. oke, Les nggak apa-apa. bahasa Inggris. Yuk sekarang mulai lagi. How is How is the corner condition? corners is The condition. Pakai cara itu loh, cara panjang. How is the condition? how is condition Coba ikutin Pak Tamtam. How is the condition? how is The condition the condition in the Netherlands. din In the In- the Netherlands. in the In the Netherlands. in The the Netherlands. Nerd Netherlands. Netherlands. Kathy, please help him. How is the condition in the Netherlands? Okay. Make it slowly. Ne. Do. Woi. Woi, Okay. lagi ditulis ini lagi. Ne. Ditulis. Ne, There. The der lands. land. Nih, bacanya gini nih. Bentar. You can open the cam so he can see your mouse, how it form. Because English is about to pronounce, no? When we say something, we have to see the mouth, mulutnya itu bentuknya kayak apa gitu. Okay, so you can open your cam and show to Nando. Itu bacanya itu dari terus kayak itu. How How is Cara bacanya itu tulisannya bukan itu ya, Ndo. How is the condition? Kok ngelag? Ngelag lagi. Oke, pelan-pelan itu, Condition oke. in the Netherlands. 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 Perfect. Hey, kita jadi belajar bahasa Inggris sih, bukan TIK. It's okay. Gak apa-apa sih Pak belajar bahasa Ini termasuk belajar TIK loh, baru komunikasi. Jangan ya kebanyakan kan? bahasa Inggris ya Pak. Oke. Jadi kan belajar TIK kan menyenangkan kayak gini nih. Kita belajar TIK tapi juga bisa belajar bahasa Inggris kan? Gitu. Jadi TIK itu about communication sebetulnya. Komunikasi itu dibangun kalau misalkan salah satu pihak atau dua belah pihak itu saling merespon. Kalau tidak saling merespon bisa terjadi komunikasi enggak? Enggak. Bisa. Tidak. Nah, di kelas 3 ini bentuk komunikasinya bukan yang langsung ya, face to face, tapi menggunakan internet. Nah, ini yang kita pelajari. Jadi, we learn a lot, kita belajar banyak dari sesuatu yang kalau bisa terintegrasi dengan bahasa Inggris sebetulnya bagus sekali ini pelajarannya. Gitu ya. Tapi it's okay, kita bisa belajar dimanapun ya, dengan pelajaran apapun. Oke, Nando, can you say it again? Oke Nando, coba. Do. Pak, Oke, ulangin lagi. how is the condition in the Netherlands. apa tadi susah? The Netherlands. Netherlands. The Netherlands. The Netherlands. In the Netherlands. Netherlands. In the Netherlands. Yes, nanti dia ditanya lagi lupa lagi dah. Oke, it's okay. Iya. Terus diulang-ulang ya dalam hati gitu. Jadi sebetulnya belajar bahasa Inggris itu harus berani bicara. Kalau hanya di mind, oke aku ngerti deh, tapi nggak pernah diucapkan tuh nggak bakal bisa. Kalau diucapkan salah kita ulangi, kan kalau diucapkan kan telinga kita mendengar tuh. Jadi itu membuat kita lebih sempurna gitu loh. Saya terus terang jarang berbicara bahasa Inggris, jadi kemampuan bahasa Inggris saya agak tersendat-sendat begitu karena apa jarang dipakai begitu. Maka kalau
di kelas kita ya kadang-kadang kita menggunakan bahasa Inggris ya, diterjemahkan, ditranslate. Itu sangat membantu kita sebetulnya untuk mempraktekkan kembali ilmu yang sudah kita dapat sejak SD dulu misalnya. Kan kalian sudah belajar bahasa Inggris dari kelas 7 kan? Dari TK, Pak. Ya, some TK enggak Pak, dari SD TK. enggak, SMP baru. Ah, untuk yang di daerah-daerah mungkin Kathy nggak ngalami TK gitu ya. Saya belum masuk TK aja udah nonton Batman, Pak. Iya dulu kan, tapi mungkin di tempatnya Nando ya, waktu TK-nya Nando itu listrik aja belum masuk misalnya. Inggris aja belum masuk Pak. No, Inggris aja belum Ada. masuk gitu. Belum, SD ada tapi gurunya keluar nggak bisa bahasa Inggris. Tuh, gurunya malah nggak bisa. Oh, gimana itu? Nggak tahu ya saya. Inggris nggak bisa bahasa Inggris. Ya kadang-kadang itu Kathy di daerah tuh begitu, jadi nggak yang kayak di kota Kathy. Mungkin kalau bahasa Inggris tuh kalau di daerah kan mungkin siapa aja boleh jadi guru gitu, nggak peduli lulusan apa gitu, yang penting mau mengajar. Itu kadang-kadang ya begitu kalau di daerah. Dan bisa dipahami Kathy, maka yang dari daerah itu harus cepat mengejar apa yang ada di kota gitu ya, yang agak sedikit di kota ya, bukan yang Iya. kota sekali. Jadi Karena sekarang universitas bagus sudah mulai masuk bahasa Inggris doang. tuh. Nggak bahasa Indonesia doang. Jadi ketika ini saya di Filipina itu, jadi universitas di sana pilih ya, mau yang fully English atau fully bahasa setempat, bisa pilih. Kalau English ya semua nanti kelasnya in English. Kalau bahasa setempat maka semuanya bahasa setempat. Enggak yang kelas mixing gitu, enggak ada yang Tagalog sendiri, yang English sendiri gitu. Tapi di tempat kita sepertinya saya nggak ngerti ya, maksudnya saya belum pernah dengar yang kelas fully English gitu, maksudnya Binus, Pak. ada kelas fully English nggak pernah campur ya, pokoknya bahasa Inggris. Binus. Binus. Oke. Papa mama kan dulu di situ. Katanya harus bisa, kalau nggak bisa dia ngambil kelas lain. Oh gitu. Oke. Itu yang mau kita sebetulnya mau kita menuju arah ke sana. Artinya soal internasionalitas kita terkait dengan yang lain. Karena ketika kita mengerti bahasa Inggris, kita belajar bahasa pertama dari sebuah ilmu pengetahuan biasanya. Tapi kalau sudah terjemahan, itu biasanya misalkan kita bicara soal filsafat misalnya. Bahasa pertama itu mungkin bahasa Latin, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, terus terjemahkan bahasa Indonesia. Berarti sudah ada 3 terjemahan. Tapi kalau bahasa Inggris paling tidak kita mendekati bahasa aslinya gitu. Dan sekarang banyak ilmu-ilmu terapan yang dikemas dalam bahasa Inggris untuk bahasa pertamanya gitu. Jadi sangat memudahkan kita. Ini jadi yang wifi dan kuotanya stabil cuma 2 orang doang nih. Tadi kita masih menunggu, nanti diingatkan ya jam 5 menit lagi ya. Saya juga akan mengingatkan teman saya. Oke, kita saya masih mencoba menganu ya, apakah dia ready to come apa belum? Oke, I will try to chat her, sorry, bukan chat him. Her, sorry ya. So you can ask her name. I will not tell you about her name. You just ask. That's a bit unfair. Yeah, that's fair. Karena nggak sayang dong. Yeah, later on you will be asking her questions, right? Kalau saya kasih tahu sekarang, nanti kamu tanya apa ya, bingung. Paling mudah kan nanya nama. What is your name? Ya kan? handphone. Oke, nanti kalian bisa tanyakan juga asalnya dari mana gitu kan. Di Belanda itu kan mungkin kita nggak tahu gambarannya itu daerahnya kayak mana gitu, luas juga. Terus mungkin dari di Belandanya itu, di Nederlandnya itu dibagi di kota apa gitu kan. Banyak kota-kota tuh, ada Munich, ada kalau sepak bola itu ada Bayern Munchen. Bayern Munchen itu mana ya? Jerman ding ya itu ya. Jerman. Kalau Belanda itu apa ya? Ajax, Amsterdam, apa di Amsterdamnya atau di mana gitu kan? Ya nanti kalian bisa tanyakan itu.
Saya masih mau coba chat beliau. Kathy, what do you want to ask her? May I know? I have no questions at all. Just try to make it once, or two, or three, or four, or You five. know I'm not good at making those. Just Ya try. kan, tulis tahu Pak. Ya, pokoknya just to write them down, so you will not forget what you want to ask. Museumnya banyak di situ. Okay, you just ask, what is the famous museum? Van Gogh Museum, and then there's this one museum that I have no idea how to read, and Frank House. Because there are so many consonants, right? No vowels. Yes. There's a lot of stuff here. Okay, are you googling something? Yes. Okay. If the teacher isn't explaining anything, I would literally just draw or Google something or watch something. Yeah, just to clarify, whether I'm telling the truth or I'm telling the lie, right? Mm-hmm. How is the day? Did your wali class doing daily absence with Google Meet? No. 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 So No. what they are doing? What he is doing? How your absence, morning absence, happen? Only WA. Only way. Oh, Ya Pak. okay. I'm just trying to chat her, Wait, but not responding. I found something. What? What is that? Let me share screen for a second. What you want to share? Okay. What is that? What is this? I don't know. Just try to enlarge them. I cannot see. Wait, can you see now? No. Wait. I cannot see. Hello. Wait. Vivi coming, datang ya. Kita tuh teman ya, yang lain ya. Masih belum datang nih. Tamunya nih. Is it sharing now? Or still Yeah, not? it is sharing, but I cannot see the pictures. Just try to enlarge. Nah, okay, and then enlarge them. What is this? The name of the museum. Sex museum. I had to Google it. Okay. Jesus. Because you can ask her also about that, no? Because you find out. I am not asking about. Okay, and then you can ask Google then. Oke, jadi untuk Vivi mau nanya apa, Vi? Kamu udah nulis pertanyaan? Aduh, kok turun kursinya? Vi, udah nulis pertanyaan belum? Aurel? Ya Pak. Oke, Aurel mau nanya apa nanti? Nggak tahu. Belum mau aku tulis Pak. Iya, apa dong? Yang ada dalam benakmu apa tuh? Oke, katanya sih is coming. Oke, panggil teman-temannya. Jadi my alarm just went off. I just woke up for the call. Oke, karena di sana sekarang masih pagi sekali ya. Jadi we try to kita nggak mau bothering itu apa sih, Kat? I do not want to bother her a lot. Nggak mau gangguin. Jadi maksudnya karena masih terlalu pagi ya, makanya kita oke ya. Kita tunggu aja ya. Oke. Silakan di Umi di kelas ya. Oke, is coming I think. Kathy. It's okay.
Sekarang open cam please. Bentar Pak, lagi nge-spam di grup Pak. Spamnya banyak ya, Cat. Oke, silakan buka kameranya. We will wait Bentar Pak. her to come. Oke, Nando, Aurel sama Mariandi nih. Kita kurang lebih ini ya sudah ada di sini sekitar more or less 25 menit. Oke, Gilang masuk lagi. Spamnya banyak banget. Oke, Gilang sudah masuk lagi. Sudah kuotanya udah kebeli Gilang? Udah Oke, Gilang nggak pakai ini kan? Nggak pakai apa namanya? Nggak pakai WiFi? Nggak pakai IndiHome? Kenapa? mati masih Mak. Oh, masih mati. Oke. Gilang nanti mau nanya apa nih kira-kira nih? Oke, sekarang mulai buka kameranya dong. Vivi, Andini. Nah, gitulah yang ganteng, yang cantik. Mari Andini. Oke. Sama Gilang, buka kameranya Gilang. Nah, Mari Andini malah langsung check out ya. Udah nge-spam belum Do? Malas. Jadi nge-lag juga. Apa? What are you doing? Nge-spamnya dong Pak, lihat Pak caranya gimana Pak sekalinya saya nge-spam. Saya kan nggak pernah nge-spam Pak. Oh, jangan dong nanti malah ini nih terlalu banyak. Nanti kalau musuh juga ada orangnya, Cat. Oke. Okay, we will just wait. Okay, Oke, Gilang bisa dibuka kamera. Aurel, it's okay, gak usah ditutup, udah terbuka. Oke, Nando, tutup mic-nya dulu kalau nggak omong supaya nggak temburan. Oke, terima kasih. Gilang bisa sambil duduk begitu yang manis gitu, jangan sambil tiduran. Tunggu, Pak. Duduk yang manis lah. Kalau sampai tiduran takutnya nanti yang masuk bantalnya. Nah, duduk yang bagus, taruh di meja kan bagus tuh. Nah, gitu. Aurel terlalu tinggi nggak kameranya itu? Agak diturunin supaya nggak hanya rambutnya yang kelihatan. Kayak Nando gitu loh, kayak Nando gitu. Agak turun sedikit kameramu. Nah gitu. Sama Gilang kameramu tundukin sedikit Gilang. Nah gitu dong. Oke, Maria Andini, buka kameranya dong. Oke, agak diturunkan kameranya. Oke, nah gini, jadi kelas tuh enak, ini namanya tatap muka namanya. Saya menatap muka kalian. Kalian menatap saya. Kalau yang lalu-lalu itu ini namanya saya menatap komputer nih, layar kosong, hanya mendengarkan kalian. Yang kalau ditanya merespon, ada beberapa yang kan nggak ditanya nggak merespon. Oke, Gilang sudah pada posisi yang baik. Mari Andini sudah siapkan pertanyaannya? Belum Pak. Oke, belum. Oke, belum is okay. Just kita tunggu ya. Mungkin beliau masih ini ya, karena masih terlalu pagi, jadi kita tunggu saja. Oke, just prepare. Gimana Kati? Masih ngumpulin nyawa. Oh, maybe. Kita masih tunggu, tapi udah direspon nih, dia udah bangun. Sudah bangun, terus sedang prepare supaya nggak mengecewakan kalian. Jadi nanti kalian bisa ini ya, bisa kita nyapanya good morning ya.
karena di sana masih jam 6 pagi. Masih jam 6 pagi, selisih 5 jam ya Pak ya. 5 jam. Oke, we will just wait. Jadi untuk yang belum ngumpulkan ya, Nando kumpulin langsung di link ya Nando ya. Tadi beberapa yang ini ya. Jadi intinya bahwa yang jelas pengguna, oh ini he is coming, she is coming. Hello, Dennis, welcome. I cannot hear you. We cannot hear you. You can open the microphone. Hello. We are so sorry because I think it is disturbing you so much. No, that's fine. So we are really sorry. So here we are. So this is Miss Dennis, or you can ask who is she, and maybe you can introduce yourself, Dennis. Yeah, of course. Of course. My name is Denise. I'm 31. I live in Amsterdam, the capital city of the Netherlands. And here it's time difference of 5 hours, I think. So over here, right now, 6:48 in the morning. It's summer here right now. But the weather here is very different than in Indonesia. So it's about 21 degrees today and a bit cloudy. So not so probably less warm than where you are right now. Okay. And We can translate it first because some maybe they will not understand. Okay, Kathy, can you translate it for us? I forgot the name. You forgot the name. So her name is Denise. Okay. Namanya Denise. Umurnya 31 tadi Pak? 31. 31. Tinggalnya di Amsterdam. Okay. Ibu kotanya Netherlands atau Belanda. Okay. Di situ perbedaan waktunya 5 jam dari kita. Jadi di situ jam 6.49. Kalau kita kan 11.49. Di sana suhunya 21 derajat. Kalau di sini kita nggak lihat. Okay. More or less around 28, I guess. Then? Udah itu doang. Okay. Okay, Kathy is one of my students. She good enough in English, so she would help us also to translate in Indonesia. Okay, thank you, Dennis, for your coming. So I know your face is still sleepy, I guess. It just woke up. Okay, anything else you want to say for the beginning? Or maybe the student can ask you questions? Yeah, of course. Okay, siapa yang mau tanya ke Miss Dennis? Okay, please. Siapa yang mau tanya? Please, who want to ask the questions? Nando, okay, you prepare something? Okay, open the mic. Okay. Bahasa Inggris bisa loh. Okay, just try. Or maybe before you ask questions, I think you can we can introduce yourself, no? Let she know who are you. Ya, kalian perkenalkan diri masing-masing ya. Okay. Kathy first, please, and then Nando, and then Aurel, and then Gilang.
Okay. My name is Catherine Celestiana Chai, usually called Katie. I am 13 years old, about to turn 14. I am from Indonesia, from Jakarta, but moved to Lampung. I am currently in ninth grade, and that's all. Okay, thank Nice. you. Okay, thank you, Katie. Next, Nando. Nando, aduh, some more left already. So because we actually have how many students here, Katie? 23 or 5. Oh, 23 or 25, but because of our connection sometimes down and the internet also down, so some they come and out, come some they come and out. So just here we remain only three of us. Three. Three of us. So so that's the situation. It is unexpected, no? Because sometimes internet is out of our control. Okay, Nando, can you have you prepared something? Vivi, Aurel? Okay, means maybe the network is doesn't not good. Awkward silence. Awkward silence. Kathy, please, can you start the questions maybe? Something that you want to know from Miss Dennis? Mrs. Do Dennis? you usually wake up that early, or is it just today? Normally I wake up 1 hour later. Today a bit early for me, but that's fine. Oke, ya biasanya bangunnya 1 jam lebih ini ya, jam 7 gitu. Jadi sekarang termasuk 1 jam lebih awal dari biasanya Mbak Denis ini bang. Gitu. Oke, Nando, have you prepared something? Just try it. My name is Fernando Sinaga. Oke. Baru panggilan apa? Kalau bahasa Inggrisnya Nickname. nickname Nando. Nando. Okay. How old are you? Usianya berapa? Umurnya 14 itu besar. 14. 14. 14. 14. Okay, the age is 14. Have you prepared the questions? Udah siapkan pertanyaan tadi? Agak susah. Okay, just Nine. Is the condition in the Netherlands. Okay. Okay, he is asking about the conditions in the Netherlands. Maybe about the pandemic, maybe. Okay. Well, right now it is going better. The cases of COVID are going down, and shops are open. We still need to keep this 1.5 years distance. And in schools, we wear masks. So that is the situation. And about by now about 7% of the population, the adult population is vaccinated. Okay. Kathy, can you trace it for us? Okay. Di situ kasusnya sudah menurun, sudah mendingan. Okay. Toko-toko udah mulai buka, tapi masih harus terjaga jarak. Dan vaksinasi untuk yang udah dewasa udah mulai. Okay. Karena the vaccination only for adult, no, not for a child. For 12 years and older right now. Okay. Yeah. Okay.
Oke, jadi gitu ya. Jadi sekarang yang sudah dewasa, yang sudah divaksin gitu, sudah mulai. Oke, ada pertanyaan lain? Any other questions? Aurel, you can ask in bahasa Indonesia, it's okay. I will translate for you. Okay, Maria Andini is coming. You can ask her also in bahasa, it's okay. Dalam bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Ya, Pak. Okay. Please open your cam. Let's see know you. Your beautiful face. Okay. Andini, can you hear me? Bisa dengar? Okay, maybe there is a problem. Okay, Kathy, can you explain to her maybe what we are doing now? I mean, the process of learning in Indonesia. Orang mau tanya, Pak. Okay, Nanda mau tanya, please. Do you want to translate it or do you want me to translate it? Please, you translate. I want you to practice your English. Do you have a family like a husband, a child, other than your parents or uncles? No, I'm single. So in the Netherlands, it's I don't know how it's like in Indonesia, but usually now people will start. It's usual not have children yet. So early 30s is normal age to start with a family. Okay. Kathy, get something? Long life singles. Can you translate to Nando? Maybe Nando will understand. Tundo disuruh translate no. Okay, you translate for Nando. Jangan ini. Masih tinggal berarti. Oke, ya Nando. Jadi mulai berkeluarganya itu di awal-awal 30 tahunan. Nggak kayak di sini. Kalau di sini kan kalau masih muda udah. Oke. Kayak gitu Nando ya. Jadi Mbak Denis ini masih single. Jadi kalau budaya di sana itu, jadi menikah itu usia-usia 30-an ke atas gitu. Jadi beda dengan kita, our culture is maybe 20 they already got married. So it's Okay. it is different for us, right? So your next questions, Kathy. So any other questions before because Dennis will I think be with us only until 12 o'clock. So do you have some more times, or we just limit into 12 o'clock? I can stay for some longer if you would like that. Yeah, it's possible. Oke. Jadi kita punya waktu, thank you. Kita masih punya beberapa waktu, Miss Dennis masih bisa berada bersama kita karena memang she has to work after this, so she also has to prepare herself, no, for make herself ready to work. What do you work at? You can ask her. So I work at the public health service. So right now, with the pandemic, we contact people who have tested positive on the coronavirus to see how they're doing, check on their health, to discuss with them how long they will have to stay home in isolation or quarantine. And to find out how they got the virus and who they've been in contact with. So what I do right now with the public health service. And besides that, I'm also studying to become a teacher of English. Okay, Katie, translate for us. Jadi kerjanya di House of Service itu yang ngurusin orang positif itu, terus yang kasih tahu berapa lama harus tetap di rumah.
Tapi sekarang juga lagi belajar jadi guru bahasa Inggris. Oke, jadi Mbak Denis ini kerja di kantor layanan umum ya untuk menghubungi mereka yang terkena virus corona. Jadi mereka dengan siapa, kapan terkenanya, kemudian dia kontak dengan siapa aja gitu. Jadi dan sekarang dia juga sambil menyelesaikan untuk menjadi guru bahasa Inggris. Oke, good questions. Nando? Ada Pak. Oke, please. Mereka tadi pada nanya semua, saya lihat notifikasinya. Oke. Question from Nando. Have you ever went to Indonesia? Like anywhere in Indonesia? Okay. Yes, that's where I met your teacher. I've been into Indonesia in 2008 to Jakarta, where you're from, and I met your teacher there in a SOS Children's Village. And I've been to a few other places during that trip on Java. To Jakarta. But that was my first time, and maybe so that's already 13 years ago. So maybe in the future I can visit again. I hope so. Okay, we waiting for you. Jadi ke situ pernah ke Jakarta, ke Indonesia. Itu ketemu sama Pak Tam. Oke, di mana? Saya baru pikir itu. She just born. Yes, born 13 years ago. Oke. Ya, that's all. Oke, jadi ini kali pertama Mbak Denis ini datang ke Indonesia dan mengunjungi beberapa tempat di Indonesia. Do you remember when we visit Yogyakarta? Yeah. And visit Parangtritis Beach, I guess. At that time. But I remember that we ate corn. Ya, jagung bakar. Remember. Oke, jadi pernah juga ke pantai mana? Ke pantai Parangtritis. Kemudian, you remember also visiting Merapi? Garden? Do you remember visiting Mount Merapi? Mount Merapi. Where? Mount Merapi Mount. Yes. We went on the motorbikes. Yeah. Okay. I used to remember that. Okay. Yeah, we saw monkeys. Yeah. So. Okay. Any other questions? Aurel tadi nanya juga, Pak. Okay, Aurel, asking a question. Question from Aurel. Do you have a YouTube channel? I do not have a YouTube channel. No. Do you guys have a YouTube channel? Aurel does. I don't have time for those. Okay. I just sneak in someone else's account. Okay, jadi itu ya, Aurel starting to build her YouTube channel and try to documentate what her activities, making sambal and cooking something like that. Oh, nice. Okay, any other questions? Ada pertanyaan lain? What's your hobby? My hobby. Maybe it's hard to explain. Do you know what stand-up paddleboarding is? No. So it's like a surfboard. You stand on it, and then you paddle with the paddle. So it's kind of it's not completely new, but it's not so well known yet sport. So this I like do on the water. Because here in Amsterdam we have canals. Okay. And by a lake. That is what I like to do. I like baking cakes.
Yeah, just going out with friends and family. I like to go to the gym, and I am currently trying to get my motorcycle license. Okay. It is hard to get motorcycle license there? Well, we make it. We make a distinction between different kind of motorcycles, Okay. light ones. So I'm going for the license that you can drive all of. Okay. Uh, yeah, it's you need to do three exams. Okay. Um, you have to do a lot of different exercises. Mhm. So yeah, I would say it's not easy. Okay. Can you get translate for them for your friends? Jadi uh, how do you say the sport? We don't have that sport. No, arung jeram I guess. Arung jeram, you know, wedding pedal and then carnal and then arung jeram I guess. Jadi Miss itu suka apa sih? Suka yang arung jeram itu. Terus lagi apa nyoba dapat SIM buat motor. Oke, motorcycle ya. Karena And harus here I thought we were only allowed to drive at old age, and then we're driving at like 14. okay. That's the difference in Indonesia, right? Okay. So in the Netherlands maybe more tough, no? Different with Indonesia. Very Yeah, much easy, I guess. over here you can start to get your motorcycle license when you're 18. And how is the culture there? Before they have license, they will not brave to drive motorcycle or just wait for their license. Yes, because if you do yeah, police will stop you. So Police here. We need those police here. Okay. Any other questions? Banyak Pak. Okay. Tenang Pak. No, we have to go. Question No, because Dennis maybe will not have any longer time, I guess. Yes, going to rush this right now. Okay, please. Question from Nando. What food do you like that comes from Indonesia? ooh, what do I like? I like well, as a snack, I like tempeh a lot. Okay. I like Tantan said, the jagung bakar. I like that. I like ikan pepesan. Ikan pepesan. I just like nasi goreng. I think Indonesian food is amazing. So I think I like a lot of things. You have taste. You have good taste to say that. Oke. Jadi Dennis punya banyak kesukaan ya makanan Indonesia ya, tadi disebutkan dalam bahasa Indonesia ya. Oke. Jagung bakar, Jagung bakar, she like also. Nasi ikan goreng. bakar, nasi goreng, Oke. taruh Tempe. Tempe. Can you find out Another tempe in Netherlands? Yeah. Okay. You only find it in Indonesian restaurants, Okay. but Yeah, yeah. 2 or 3 years it has become very popular, and you can get it. You can just buy it in almost in every supermarket, and salad bars will make salads with it. But that's very since like 2 or 3 years it has become very popular because more people start eating vegetarian Okay. and vegan. Oke. Yeah. Itu jadi sudah semakin populer tempe di Belanda. Jadi orang sudah mulai vegetarian. Jadi
mudah didapatkan di mana-mana. Easy to get tempe in Netherlands. Okay, any other questions before I think Dennis will leave? Ada tadi dari Aura, Pak. What's your favorite animal? Favorite animal. I guess a dog. I love dogs. We have a lot of people. The Netherlands is a dog country. People love dogs. Okay. You? How do people in Indonesia like? Do people like dogs? Do people have a lot of pets? Kathy, can you Almost everything is here. Some people like cats, some people like bird. But when you like older people, you would always see birds. Oh yeah. Yeah, bird is more of the majority. Okay. Your English is very good. I started speaking it like years ago. Oh, that's great. Yes. Good. Okay. Any other questions before? Is there any art museum there that you recommend? Yeah. There's a very big museum called the Rijksmuseum. So you will spell it. It's RIJKS Museum. And it's a very beautiful building. And you can cycle underneath it. Oh, yeah. There's a tunnel through it. And it has paintings of a lot of famous artists. Yeah. If you ever visit, you should go to that museum. Okay, let's plan something. I think we have enough questions. And at the last, Dennis, do you want to say something to us? Thank you for having me. It was nice meeting you. And thanks for your questions. It was very good questions. And who knows if I ever visit Indonesia, maybe I will can visit your school. Sure. If you ever visit the Netherlands, then tell your teacher, and it can give you a tour. Kita nggak bajak Tamtam yuk. Oke, tadi Dennis bilang terima kasih ya sudah mengundang beliau datang ke kelas kita. Nanti kalau Miss Dennis ini nanti datang ke Indonesia, mudah-mudahan bisa datang ke sekolah kita gitu. Dan kalau mau datang ke Netherlands, nanti ajak saya, nanti saya akan mengantarkan kalian. Nanti Miss Dennis kesini kita udah lulus, Pak. Oh. She said that maybe when you come to Indonesia, they already graduated from our school. They what? They graduated from our school because now they are in the 9th grade. So last year maybe this year will be the last year for them. Oh, okay. Then I have to hurry. I still have 3 years to bother Tamtam to send me to Netherlands. Okay. Dennis, thank you very much for once again for your coming. We are very glad to having you in our Google Meet class. Hopefully, it will happen in the different classes if you do not mind. We would very happy to have you, and I think it is the great experience for our students, especially those who coming here. And I tried to documentate this Google Meet class. I recorded it. If you do not mind, I will publish it. So let their friends will also know what happening in our Google Meet class. Is it okay? Okay. Yeah. Okay. Guys, do you have any last word? Say thank you or something to Dennis, Kathy?
That's what I meant by how I don't have YouTube channel, but I sneak into someone else's YouTube channel. You don't have to have your own. Yeah, I get that. Yeah, I can sneak into someone else's YouTube channel. Okay, yeah. Okay, and anything else? Aurel, do you want to say something to Dennis? Say thank you or say something? Nando? Bapak, Mau mengucapkan terima kasih kepada Dennis, maybe for so much. Oke. Gimana bilangnya? Thank you. Thank you so much. Susah ngucapin. Alisnya harus ingat thank you so much. Yeah, the eyebrows should be up. Thank you so much. Berpikir. Okay. Okay. Well, have a good day, everyone. Okay. Bye. Dennis, thank you You so too. much. Bye-bye. Thank you. No, that was fun. Okay, that was fun, right? Yang paling jelas ya dari proses pembelajaran kita bisa belajar banyak ya. Dari proses penggunaan aplikasi ya. Dengan kita nggak bisa bayangkan ya kalau orang zaman dulu berkomunikasi melalui surat gitu ya. Kan nggak bisa tuh kita face to face, apalagi yang jauh sekali dari luar negeri. Butuh waktu misalkan 3 bulan untuk surat itu sampai. Tapi sekarang face by face. Even teman kita yang berada di luar negeri di Belanda. Oke, I think saya kira kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita ya untuk hari ini. Kita Besok apa lagi, Pak? Sama orang-orang lagi. Yang dari Jepang, Pak. Yang dari Jepang, Pak. Oke, tapi ini dong, kita coba komunikasi dong. Masa Kathy aja? Coba Nando juga belajar, Aura juga belajar. Ini lagi belajar tadi agak-agak Lagi dengerin ya, Pak. Lagi dengerin. Ntar dia notifikasi barnya banyak loh, Pak. Kathy mau nanya lagi. Oke, kita ini ya maksudnya supaya pembelajaran kita lebih efektif. Artinya kan ini nih sayang nih kalau misalkan ada tamu dari luar negeri yang datang kelas kita cuma sedikit. Kalau banyak kan lumayan tuh kan lebih menambah situasi keberanian kita untuk belajar bahasa Inggris gitu kan, untuk berkomunikasi gitu. I'm ready for Japanese one. Oke, kita akan coba, nanti saya akan hubungi teman-teman saya yang dari Jepang, bisa enggak? Nanti saya I will pretend saya akan meminta teman saya itu untuk berbicara dalam bahasa Jepang karena dia sudah di Jepang nih. Yes. Ya, dan saya anggap tidak bisa bahasa Indonesia. Saya larang untuk berbahasa Indonesia. Tapi bisa bahasa Inggris kan? Kalau nanti kita Iya dong, ada bisa bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya bisa. Dan yang ini tadi, jadi teman saya ini nanti saya akan kontak lagi. Mungkin kita akan belajar misalkan tentang agama nih. Tentang agama nanti kita bisa tanya nih ke beliau bagaimana sih situasi religius di sana gitu. Kan ini Indonesia. yang di Jepang cewek, Pak. Yang di Jepang cowok. Oke, nanti kalau bisa nanti saya cari teman saya yang di Vietnam, siapa tahu bisa juga ketemu ya. Saya akan googling. Semoga saja sih. China aku belum tahu sih. Adanya sih orang Indonesia yang kayak Cina. Kalau itu banyak, Pak. Kathy termasuk contohnya. Nando Saya ada, Pak. Kalau itu kerjanya Pak, udah tiap hari di sini, Pak. Tapi kalau Tiap orang hari ada Pak. Oke, kalau yang asli Cina makanya saya nggak punya. Saya belum pernah yang ketemu langsung ngobrol. Nenek saya. Nenek saya, Pak. Oke, yang ada itu ini. Jadi kalau yang Vietnam mungkin ya, Vietnam itu mungkin nanti saya cari. Terus kalau yang India kemarin sudah, Jepang, Australia ada nggak ya, Malaysia? Nanti akan saya carikan ya supaya saya
gali memori Korea. saya. Korea, aduh Korea dulu gak terkenal Korea. sih. Belum ada Korea. BTS. Dulu waktu saya berkelana itu nggak ketemu orang-orang Korea soalnya. Jadi yang ketemu dengan saya itu orang Jepang, Spanyol, terus oh ya nanti coba saya akan kontak ini Polandia. Polandia sepertinya saya masih ingat. Oke, nanti saya akan coba ya itu supaya mereka. Tapi nggak tahu kalau Eropa kali perbedaan waktunya sekitar 5 jam deh, agak sulit mengaturnya biasanya. Saya lagi siap-siap jajak Bapak buat kirim saya ke negara-negara itu, Pak. Just Parah, Keti, Oke, parah. just learn a lot. Nah, kalau kita belajar banyak ya, kita menguasai Gambaran dong. Kayak apa sih? Gitu dong, banyak. Oke, saya kira udah pembelajaran kita terlalu lama nanti ya. Nanti kasihan yang menunggu kalian untuk beraktivitas yang lain ya. Jadi ingat yang belum silakan untuk diselesaikan, kabari teman-temanmu di grup kelasmu ya, tolong disampaikan karena ya sekarang udah kelar, kita tinggal pembahasan yang tadi ya. Lewat setengah jam ini. Ya, this already 1 hour. I recorded it. Sudah 1 jam lebih, 1 jam 6 menit. Nanti nanti kalau mau nonton ini 1 jam itu lama gitu kalau mau nonton lagi. But it's okay, it is fun. I mean, belajar kan nggak harus dipaksa ya. Kalau belajar kayak gini seneng kan, enak kan, maksudnya yang santai. Benar, Pak. Oke, yang penting pembelajaran kita satu ya, membawa perubahan dalam diri kita menjadi lebih baik. Dari Apalagi kalau tiba-tiba bercanda, Pak. Lagi seriusnya pada diem mikir saya malah bilang awkward silent. iya, jadi kan bagi yang ngerti agak sedikit gimana gitu, Katy. Oke. Oke, Katy, untuk kita akhiri dengan doa lah ya. Katy, please you lead us in prayer. We will close our Google Meet class dengan doa. Aurel ya, jangan malu-malu untuk bicara juga, nggak apa-apa. Jadi kita namanya belajar memang harus seperti ini, harus berani gitu ya. Jadi jangan merasa aku nggak bisa. Kalau kita merasa nggak bisa, pasti nggak bisa. Tapi kalau kita bisa, kita belajar. Kalau seperti Nado tadi kan ngomongnya kesusahan tuh, tapi akhirnya keluar juga tuh dan bisa gitu loh. Karena dia pakai cara yang apa sih kalau Mister Kari bilang cara panjang dan stupid. Oke, it's okay. Ya jadi please Katy lead us in prayer. Silakan memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita. Teman-teman mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberikan kami istirahat pada kami dalam belajar bersama pada hari ini. Dan kedatangan tamu juga berkati agar kami dan tamu tersebut dapat melanjutkan ini dengan baik, melanjutkan kegiatan masing-masing sampai nanti malam kami akan beristirahat. Terima kasih Tuhan dalam Bapa dan Kudus. Amin. Oke, once again thank you very much untuk yang setia sampai akhir. Katy, Nando sama Aurel, yang lain tadi banyak yang chat. Kalau keluar masuk is okay karena memang kalau soal jaringan nggak bisa dipaksakan, kalau soal kota nggak bisa juga dipaksakan. Ya, saya juga nggak mau memaksa kalian kalau kuotanya terbatas. Ya. Jadi yang ingin saya sharingkan, yang saya bagikan pada pelajaran hari ini adalah kita mau membangun komunikasi. Dengan internet kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Dan komunikasi bisa terbangun kalau mengerti satu dengan yang lain, saling memahami satu dengan yang lain, sehingga terjalinlah timbal balik. Ya. Itulah yang disebut dengan communication. Oke, I encourage you also to learn English. Saya mendorong kalian juga untuk belajar bahasa Inggris lebih dalam, ya, supaya we can communicate ya beyond the countries. Kita bisa berkomunikasi melewati batas-batas negara. Ya, jadi seperti kemarin definisi internet ya, mengatasi batas ruang dan waktu, tempat dan waktu. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Vivi,
Kathy sama Nando, see you next week. Don't forget to remind your friends to submit their assignments yang belum. Bye bye, see you next week. God bless. Bye. Bye bye. Bye.